लूका रसूल की अंजील कलाम खुदा में से देखेंगे। लूका रसूल की अंजील उसका हम दूसरा बाब जो है और उसकी हम आयत जो है दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं और बेटा शरोद खड़े होंगे उस कलाम की तिलावत करेंगे। हम खुदा के जिंदगी मैं चाहती हूँ 11वीं से शुरू कर दें ताकि खुदा की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लूका रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी सुला। जब फरिश्ते उनके पास थे आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें। खुदा का कलाम पढ़ा और सुने ना, बरकत का बायस हो। आज हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि जैसे खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने ये कलाम खुला, और जब कलाम खुलता है तो खुदा के दो होंठ खुलते हैं। और आज जब कलाम बोलता है तो अंधे देखते, मुर्दे जिंदा होते, कोड़ियाँ साफ होती और बीमार शिफा पाते। बेवजूदों में वजूद आ गया। और असी देखिए कि जेड़े गडरिए ये भी एक बेवजूद ही सी, कोई भी नहीं सी इन्हां नूं पुछण वाला। ते इन्हां दिनां 'च असी बड़ी गल सिੱਖਣ ਦੇ ਆ ते लेकिन अज भी बेवजूद तुरे फिरदे आ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ बेवजूदे ही रहना। और असी अज कलाम च देखिए कि यीशु मसीह निजात देंदा जब दुनिया पे आया तो वो सुलह के लिए आया, वो सुलह का पैगाम लेकर आया। क्या यीशु मसीह की कोई नाराजगी थी बाप के साथ? क्योंकि बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। निजात दुनिया में जारी होगी। और क्यों कि जब आदम के वसीला से बागे अदन में हुक्म को तोड़ा गया, गुनाह ने जन्म लिया, तो गुनाह की मजदूरी मौत है। ते आदम साथी ने आदम नूं भी गुनाह च दाखिल कर लिया ते आप भी हो गया। ते असी वेखिए कि गुनाह ने जन्म ले लिया तो मौत गालिब होगी। और असी देखिए कि औरत दे वसीले नाल निजात आई, तो निजात देंदा यीशु मसीह आया। सारी निजात यीशु मसीह है। ते यीशु मसीह साडे लई सुलह दा पैगाम, बाप दे नाल मेल मिलाप, बाप दे नाल रफाकत टुटी हुई करवाण लई और बाप नाल सुलह करवाण लई। तो खुद अगे कलाम च भी लिखिया कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। किनसे वो राजी है? कोई बता सकता है? कोई बता? भाइयों में से, बहनों में से कोई के साथ वफादारी के साथ चलने वाले, जो खुदा से डरने वाले। कितने लोग इस बात पे आ गए? पिछले पास खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आज भी खुदा उन्हां ते ही राजी है ते उन्हां ते ही सुलह है। कदी कदी बहुते लोग कहते कोई गल नहीं, खुदा गुनाहगारां लई आया, खुदा गुनाहगारां लई आया। कौन कहता खुदा गुनाहगारां लई आया? खुदा आया लेकिन जो तोबा करेगा बचेगा वही। या तो फिर गुनाहगार भी खुदा दी बादशाही च चल जाण फिर ते असीं मानने भी गुनाहगारां लई आया। लेकिन जदों इंसान तोबा करदा, निजात नूं पांदा अपनी जिंदगी च, कलाम च भी लिखिया पेशन गोई कि जसाया दी
کہ خدا جڑا ہے وہ کی سی کہ جو لوگ موت کے سائے کی وادی میں سے بیٹھے تھے، جو لوگ اندھیرے میں تھے، جو لوگ ہلاکت کی موت میں تھے، ان پر نور چمکا، ان پر روشنی ظاہر ہوئی، اور وہ زندگی کا نور جب دنیا میں آیا تو گڈریوں کو، مجوسیوں کو، بہت سارے لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ دیکھو جاؤ بیت لحم کی چرنی میں ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ ہم دیکھیں کہ ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا جب تم پاؤ گے، اور انہوں نے ویسے ہی پایا جیسے خدا کے فرشتے نے ان کو حکم دیا، ان کو ظاہر ہو کر بتایا، خوشخبری کی خبر پہنچی، اور جن لوگوں نے اس خوشخبری کو اس وقت بھی قبول کیا، ہم دیکھیں وہ مجوسی جو ہے ہیرودیس کے پاس بھی گئے، اور کیا وہ خوش ہوا؟ اس کے اندر تو بھانبڑ مچ گئے بھی میں بادشاہ تے ایک ہور کتھوں آ گیا۔ وہ بادشاہ سی اس وقت، لیکن انہیں مارن دی کوشش کی تھی، انہیں انہیں لوگاں نو تیار کر دیتا کہ 2 سال دے بچے مارنے شروع کر دیتے، وہ پھر بھی بچ گیا کیونکہ وہ نجات دا پیغام لے کر آیا سی، کفارے دے کام لی آیا سی، اس لیے وہ بچایا گیا۔ جب بچہ انسان کی صورت میں، بچے کی حالت میں جب وہ ظاہر ہوا تو اس وقت بھی خدا نے اس کو بچا لیا۔ فرشتے نے کہا یوسف کو کہ اس کو اپنی بیوی اس وقت تک نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوگا، اس کا نام تو یسوع امانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع کا مطلب تو یہی ہے کہ نجات دہندہ اور مسیح کیتا ہوا اور خدا کا کام کرنے کے لیے آیا۔ یسوع خوشخبری کا پیغام لے کر آیا، اور اس نے ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان کی صورت میں جنم لیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا گیا۔ وہ ہماری خاطر، آج وہ آپ کی خاطر، میری خاطر آیا، لیکن جس طرح اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا، خوش ہوئے، بہت سارے لوگوں نے سجدہ کیا، مجوسیوں نے سجدہ کیا، گڈریوں نے آ کر کیا، فرشتوں نے خوشی منائی، اور آسمان سے نیچے زمین پر اتر آئے، اور ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی قبول نہ کیا۔ کلام میں لکھا جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آج بھی فرزند، آج بھی بیٹے، آج بھی بیٹیاں وہی ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ انسان جب اس دھرتی پہ رہتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا سے کوچ کر چلے جاتا ہے تو لوگ اس کی گواہی بن جاتے ہیں، وہ کہتے بہت اچھا خدا وہ بڑا ہی چنگا سی۔ تے ایسے لوگ بھی آ کہ جڑے نشے چ، بڑے گناہ لودہ زندگی چ، ہلاکت دی موت چ، تے انہاں نوں کی کہا جاندا؟ انہاں نوں کی کہندا؟ انہاں لئی بھی سوچیا، انہاں دی بھی گواہی ہو جاندی ہے۔ ایتھے ہی وہ کہندے لو جی انج ہو گیا۔ یعنی کہ کلام چ لکھیا کہ جدوں فرشتے گڈریاں دے کول آئے تے اگے لکھیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور جب فرشتے نے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے کلام کو قبول کیا۔ جب فرشتے آسمان سے اوپر چلے گئے تو ان گڈریوں نے آپس میں فیصلہ کیا، صلاح کی بھی چلو جو کچھ ابھی ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہم دیکھیں کہ یہ خدا کے لوگ، یہ فرشتے تھے اور ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم جا کر تو دیکھیں۔ انہوں نے جدو جا کے دیکھیا تے جیسے دسیا گیا ویسے ہی ویکھ لیا، تے کی ہویا کہ وہ بھی سجدے چ گر گئے، انہوں نے بھی سجدہ کیتا، اور رات دن اپنی بھیڑ بکری کے پیچھے رہتے تھے، لیکن وہ خدا کے کلام کو سن کر اپنی زندگی سے بھاگے، جو پرانی زندگی تھی،
चरवाहे जो थे वो अपनी इंसानियत को छोड़ गए, वो अपनी भेड़ बकरी को छोड़ गए, उन्होंने अपने माल को छोड़ा, अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा और नई जिंदगी में नजात दहिंदा को देखने के लिए वो वहां भागे। मजूसी चले, हम देखे कई मजूसी आए और 3 मजूसी जो है वो तोहफे लेकर आए। और इसी तरह आज भी बहुत सारे लोग जो है खुदा को दिल तोहफे की तरह देते हैं। तो बहुत सारे लोग जरूरत ਲਈ दिल दिता जाता, तो बहुत सारे लोग वो कहते सानू होर नहीं तो रोज दी रोटी दे दे, असीं तेनू दिल दिता। फर्को फर्क, उस वक्त भी फर्क था, अब भी फर्क है। लेकिन हम देखें कि वो सुलह का शहजादा यशाया पेशन गोई देता है कि वो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, सुलह का शहजादा, वो बादशाहों का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदा, उसकी पैदाइश भी अजीब हुई। वो अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, और उसकी पैदाइश भी, मौत भी हम देखें कि उसकी नोखी दुनिया से अलग और उसकी पैदाइश दुनिया से अलग, क्योंकि वह जिस्म से नहीं, खून से नहीं, बल्कि रूह से पैदा हुआ। और उसकी मौत हमारे कफारे के लिए अदा की गई, वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, और उसका जी उठना भी क्या हुआ, अजीब हुआ। वो मरकर मौत कब्र शैतान पे फतह पाई। उसने कहा तेरा डंक कहाँ है ऐ मौत, और वो गालिब आया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कब्रें फट गई, वो हम देखें कि कब्र भी उसको अपने अंदर ना रख सकी, क्योंकि वो अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप था, वो सलामती का शहजादा था, वो खुदा का इकलौता बेटा था। और खुदा ने ये कहा कि जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हम देखें कि वो अब्दियत का बादशाह जो है वो उसके अजीब काम थे, उसने अजीब मौजे किए, अंधों को आंखें दी, जन्म के अंदर 38 साल के बीमार को शिफा दे दी, किसी भैन ने पल्ला छू लिया तो शिफा पा गई, कोई भाई दूरों ही आन के कह दिया कि मैं तो इस लायक ही नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए, सिर्फ इतना ही कह दे तो मालका मेरा नौकर शिफा पाएगा। तो उन्हें कहा जा, और मफलूज नू 4 आदमी लियाए, ओदा कोई मान नहीं, उन्होंने कोई पता नहीं वो मफलूज सी। उन्हें क्या उठ तेरे गुनाह माफ हुए, और खुदा ने अपने जलाल नू जाहिर किया। अज भी असी देखिए तो वो कुदरत वाला है, वो मुहब्बत ली आया, तो अज भी वो प्यार कर दिया, अज भी वो कह दिया कि मेरी बेटी, मेरे बेटे आ, अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तुझे माफ करना चाहता हूँ, तू तौबा कर। तौबा करने वालों के लिए यीशु आज भी पैदा होया, और जो तौबा करेगा वो बचेगा, वो निजात पाएगा, वो बादशाही में दाखिल होगा। तो जेड़ा तौबा नहीं करेगा फिर उत्थे ही जाएगा जिथे रोना ते दंदां दा पीसना। ते क्रिसमस भी आया चले जाना, तो फिर अगला भी शुरू हो जाना, ते पता नहीं लगता भी 12 महीने किवें पूरे हुंदे आ। मैं दिन गिनदे ही मैनूं पता लगता भी 12वां महीना फिर आ गया। मैं कदी कदी कहनी खुदावंद बड़ी जल्दी तेजी ना वक्त गुजरन दिया, क्योंकि दिन बुरे, वक्त गनीमत हो चुका है, लेकिन हमें तौबा करने की जरूरत है। अज दा कलाम साडे सारे लई खुशखबरी दा है कि यीशु बैतलहम च नहीं बल्कि साडे दिलां च हुण जन्म लेना चाहता। तो खुदा तुहानूं सारिआं नूं बड़ी बरकत दे अज दे कलाम दे वसीले नाल। तो खुदा दे जलाल लई जोरदार तालियां।